अस्सलामुअलैकुम। अज तो असां एक अक्लमंदी का फैसला सुनाना चाहते हैं। वीडियो ज़रूर सारी देख सो, क्योंकि जी ख्वाब की तबीर है वो अगर जै नहीं सुनी तो उनका वीडियो देखने का कोई मकसद ही नहीं। दू सल्तनत हैं, उन्होंने तो दू बादशाह मुकर्रर किए गए। एक बादशाह है जो बहुत ज़्यादा तरक्की करींदा पिया है, एक जोड़ा है थोड़ी घट करींदा पिया है। जोड़ा ज़्यादा तरक्की करींदा पिया है उस अपनी सल्तनत दे विच ऐलान कर दिता भाई जेड़े बंदे को राती जेड़ा ही ख्वाब लभसी वो मेरी अदालत दे विच सवेरे ले आन के ज़रूर दसे सी। अगर जै न दसाया तो मेरे को पता लग गया मैं उसको कत्ल कर दे सा। सारे बंदे आने हैं ख्वाब सुने हैं। एक मालदा चरवाह है छेड़ू है जे को आखूँ वो एक दे आया है उस आखे मेरे को बादशाह सलामत ही ख्वाब लद है, अगर मैं तो को सुना दी ना तुस मेरे को कत्ल कर दे सो। अगर ना सुनाएंदा तो थोड़ा पहले ही आर्डर है भाई जो ना सुनाए सी को कत्ल करे सा, तुस मेरे को कत्ल कर दे सो। लिहाजा जो मेरा फैसला है तुसा कर दे। वो बादशाह परेशान थी गया। उस अपने जितने वजीर हैं उन्हें सारा नाल मशवरा किया। मशवरे करने तो बाद उस आखा भाई असा फैसला ये किया इसको जेल खाने कैद खाने ढक देवो। उन्होंने कैद खाने ढक दिता है। दूजी सल्तनत दे विच जिहड़ा बादशाह घट तरक्की करींदा पिया है उस अपने वजीरां नाल मशवरा किया भी ये बादशाह ज़्यादा तरक्की करींदा पे, इन क्यों ना होवे कि इनकी सल्तनत उत्ते कब्जा किया वने और इनको नाअहल करार दिता वने। एक मुशीर है उनका जै मशवरा दिता भाई मैं तो को एक कहानी दसें ना, अगर उनका वो जवाब चा देवे सवाल हो सी जवाब चा देवे तो उसको छोड़ दे सो, न जवाब देवे तो उन उत्ते दफ़ा ला दे सो भाई ये अकल वाले पासों थोड़ा कमज़ोर है, लिहाजा ये बादशाही चलावन के काबिल नहीं तो असा उसको जबरी रिटायर कर दे सो। उस आखा ठीक है तुसा सवाल दसाओ। उस दू सोटियां कपियां कह दरख्तों कप के हिको जइयां हिके शक्ल दियाँ हिके दरख्त दियाँ उसको रितोस भाई उन्होंने को बादशाह को भेजो। उस तो पूछो भाई ये नर दरख्त की केड़ी सोटी है तो मादा दरख्त की केड़ी सोटी है। उनका जरा आई कासिद घेन के उस बादशाह दे कोल पहुँच गया। सके बादशाह दे पैसा को थोड़े जहनी कमज़ोर तो लगता पे, सारे सवाल का जवाब चढ़े असा ते को छोड़ देसूँ वरना तेरी असा सल्तनत उत्ते कब्जा कर देसूँ तो तय को असा नाअहल करार दे देसूँ। बादशाह परेशान थी गया। उस सोटियाँ घेन के रखियाँ। परेशानी के आलम में जो समझ लगे मैं क्या करना है। उनकी बेटी उस तो पूछा है भाई अब्बा जान तुसा क्यों परेशान ही वे। उसका कहे भाई ये मसला है। उनकी बेटी परेशान थी गई। उनकी बेटी सहन दे टुरी है जोड़ा जेल खाना आई घर दे आई उनके को गई है तो वो जोड़ा आजड़ी आई वो बैठा आई। उसका कहे भाई सारी जरूरत तो नहीं क्योंकि असा आजड़ी हैं तो दसा सकते वे तुसा प्यो धी अज क्यों परेशान है वे। उसका असा बादशाह हैं तू एक कैदी है तेरी जरूरत किमें थी है तुसा तो पूछता पे। उसका कहे वाकया मैं कैदी हाँ लेकिन तुसा मेरे को दसाओ जा थोड़ी केड़ी परेशानी है। उसका कहे सारी ये परेशानी है। उस परेशानियों को दसी। उसका एडा वड्डा मसला काई नहीं। एडू सोटियां उन्होंने को वापस कर देवो। उन्होंने को आखो एक वांदे दरिया दे विच सट देवो जी बुढ़ वने वो मादी हो सी जी तर वने वो नर हो सी। वो न मनी हुई प्यू दे कोल गई। उनके प्यू सुना उस बादशाह को सोटियां भेज दित्तियां। वो सारी सल्तनत उनकी रियाया इकट्ठी थी दरिया ते पहुँच गए। उन्हें दरिया सटियाँ एक तर गई एक बुढ़ गई। वो हैरान थी गए भाई बादशाह तो अकलमंद है असा को अकलमंदी का उनते दावा करूआ से केस करूआ से भाई इन घट अकलमंद है तो इन्हें सवाल सारे का जवाब दे देता है। मुशीर प्यादा एक बिया सवाल है अगर इसका जवाब दे देवे तब तू तुसा कुछ ना आखा है। उसके दसाओ
اس کے 2 گھوڑیاں ہیں، اس تو ون کے پوچھو چا بھائی انہاں دی ماں کیڑی ہے تے دھی کیڑی ہے۔ 2 گھوڑیاں اندے کول پہنچائیاں۔ اس جلے سوال سنا بادشاہ پھر پریشان ہویا، دھی دے کول آیا، دھی اندی ٹری قیدی کول آ گئی۔ قیدی آکھا ہے بھائی اسے دریا تے گدھی ونجن، دریا دے وچ چھوڑ دے ون ایک پاسوں۔ جڑی پہلے نکل ونجے وہ دھی ہو سی، جڑی پیچھے نکل سی کنارے لگ سی وہ ماں ہو سی، کیونکہ ماں اولاد دے نال منہ پیار رکھ دیے، جن تے اولاد ویسی ماں پیچھو ویسی۔ اس وہ جواب دیتا، پہنچ گئے 2 گھوڑیاں کو نال لا کے بات انہوں دریا دے وچ چھوڑیاں۔ دریا دے وچ ایک پہلے نکل گئی، ایک پچھوں آئی۔ سوال دا جواب درست آیا۔ وہ پریشان تھی گئے بھائی دوجے سوال دا جواب اس دے دیتا ہے تے اساں کو ناہل ہی نہ کر سکدے، تاں یہ جڑا مشیر مشورے دیندا پیا اس دا سر قلم کر گئے۔ اس کہ آخری سوال ہے میرا، اگر اس دا وہ جواب دے وچ بے شک میں کو تساں قتل کر دیوا ہے۔ انہاں کہا تو سوال دسا۔ اس کہ اس بادشاہ کو بھیجو قاصد کو، او کو آکھے بھائی انسان دی عقل گھڑے دے وچ بند کر کے دکھا۔ قاصد پہنچا، بادشاہ پھر پریشان ہویا، دھی دے کول آیا، دھی اوندے کول آئی، دسا جواب سوال آیا ہے۔ اس کہ اس سوال دا میں تے کون جواب نہ دے ساں، تو پیو کو بھیج۔ اس کہ بابے کو میں گل کیتی آئی بھئی میں سوالاں دے جواب دینی ہے، میں کو کیویں دسے ساں، تو مہربانی کر۔ اس کہ نہیں ہو سکتی۔ اس مجبور کیتا، بہرحال اس جواب نہ دیتا۔ پیو دے کول آئی، وہ کو حقیقت دسوس بھئی میں جواب نہیں دیتے، یہ اس قیدی دیتے جے تساں قید کر کے آجڑی کو رکھا ہویا ہے، وہ آدھے بادشاہ میرے کول آوے۔ اس کہ اس قیدی دی کیویں جرات ہے وہ میں کو سڈاوے، ونجو اس قیدی کو تازیانے مار کے گھینا وہ انہوں تے تشدد کریندے ہوئے قیدی کو اندے کول گھینا ہے۔ وہ کھنے سوال دا جواب دے، اس کہ تساں میں کو قتل کر دے سو، تائیں میں جواب نہ دے ساں، میری شرط اگر پوری کرے سوچا تب میں جواب دے ساں۔ بادشاہ کے شرط دسا، اس کہ دی سلطنت گھنساں، دھی تیری دا رشتہ گھنساں، تے پیچھے جواب۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سوچا بغیر کو ادھی سلطنت تے دھی دا رشتہ نہ دیندا، جواب پر ہم ویسی کوئی نہ، وہ تو میں ساری سلطنت گھنسن جا، پتہ نہیں میرے نال کیا تھی ویسی، میں سڑک تے آ ویسا۔ اس آجری تے کو من دیتا، ایگریمنٹ انہوں دا تھی گیا۔ اس کہ اس بادشاہ تو کچھ دیہڑاں دا تساں ٹائم گھنو چاہ، میں تو کو جواب دے سوں۔ انہاں ٹائم دا آکھا، وہ بادشاہ دی جتنی رعایا ہے ساری خوش تھی گئی، بادشاہ خوش تھی گیا بھئی جڑا بادشاہ ٹائم منگے یہ جواب نہیں دے سکدا۔ قیدی تھا بادشاہ کو پیاد ہے بھئی جڑا میرے نال ایک چرواہ ہے مال چریندا آئی، وہ میں کو اگر تساں ملاؤ چاہ تو میں جواب بات دے ساں، تساں میں کوئی ٹائم دے وہ اندے کول آ گیا۔ اس کہ میں کوئی پتے دا بیج آن دے اور ایک بازار دے وچوں گھڑا گھن کے آن دے۔ وہ گیا ایک پتے دا بیج گھن آیا، گھڑا گھن آیا، اس جیل خانے دے وچ ایک کیاری بنائی، اندے وچ پتے دا بیج وہا دیتوس، گھڑا کور رکھوس، پانی دیندا رہیا، ول تیار تھی گئی۔ اتنے اس جلے پھل چایا چھوٹا جڑا جلے ہندوانا بنا، اس چاہ کے وچ سٹا گھڑے دے سٹ کے وہ پچھو پانی دیندا رہیا۔ کچھ دیہڑاں بعد 5-7 کلوؤں دا وہ پتا بن گیا گھڑے دے وچ۔ اس اتو کٹ گئی اندی ول پتا چاہ کے بادشاہ کو دے دیتو، اس گھڑا آکے سندر بھیج دے وہ تو وہ آکھو ایکل انسان دی گھڑے دے وچ بن دے۔ انہاں بھیجا اس کو، اتھا جلے پہنچ گئی ہے ساری سلطنت، ساری رعایا، بادشاہ، وزیر، مشیر بڑے پریشان ہو گئے بھئی یہ گھڑے دے وچ پتا کیویں آ گیا ہے۔ حیران ہو گئے، اس اپنے سارے جتنے مشیر ہیں جتنے وزیر ہیں ساروں کو قید کیتا، قید کر کے آپ گھوڑے تے چڑھا اس بادشاہ دے کول آ گئی ہے بھئی 3 سوال اساں کیتے تے 3 دے جواب دیتے ہیں، میں کوئی اتنا تو عقل مند نہیں لگتا، جڑا تیری بیک ہینڈ تے بندہ بیٹھا ہے وہ دسا کون ہے؟ نہ منی دے ہویا بادشاہ من دیتا بھئی کاجڑی ہے میرے قید خانے چ قید ہے، اس جواب دیتے ہیں۔ اس کہ وہ آجڑی نہیں، وہ بڑا ذہین بندہ ہے، اس کو گھینا وہ جلے گھینا ہے۔ اس کہا بھئی تو بہت بڑا ذہین ہے، تو میری دھی دا رشتہ بھی قبول کر، میری ادھی سلطنتی قبول کر۔ اس قبول کی تھی، اس تو ادھی سلطنتی کی تھی، ان دی دھی دا رشتہ ہی کیتا۔
گھن کے وہ ایک پوری بادشاہی دا مالک پوری سلطنت دا مالک بن گیا. وہ جڑے دوہیں بادشاہ ہیں وہ ادھی ادھی سلطنت دے بادشاہ بن گئے. انہاں دوہاں دیاں بیٹیاں گھن کے وہ بیٹھے ایک بادشاہ اس سائڈ تے بیٹھے ایک اس سائڈ تے بیٹھے. بادشاہ پوچھتے پین بھئی اج تو دسا اج تو ساتھ بڑا بادشاہ ہیں جڑا تے کو خواب لدا آئی وہ کیڑا خواب آئی. اس کہ بادشاہ اج میں کو ڈر کوئی نہیں میں تو کو دسیندا پیاں ایو میں کو خواب لدا آئی کہ میں پوری بادشاہی دا مالک ہو ساں تو ادھی دا ہو سیں تیری تھی میرے گھر ہو سی. تو اے میرے سبق سناون دا مقصد اے ہے بھئی عقل مندی نال اگر فیصلے کیتے ونجن تو بندہ سلطنت دا بادشاہ بن سکدا ہے. اگر عقل مندی تو فیصلے نہ کیتے ونجن تو بادشاہ ایک سڑک تے آ ویندا ہے. میری اگر ویڈیو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہوئے تو میرے چینل HD امیزنگ کو سبسکرائب کرے سو تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو تھوڑے تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.